أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم بلند صلوات للہ رب العالمین عاقبۃ للمتقین بلند صلوات السلام واشرف الانبیاء والمرسلین الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بلند صلوات وسلام مشارق والمغارب وإمام المتقين بسم اللہ 14 ماہ رمضان چار دیاں دے بعد امیر کائنات نوں ضرب لگی جڑے بندے مظلوم دے غم وچ مظلوم بن کے سنن آئے انہاں دے نال گل ہے جڑے امتحان لمڑ آئے انہاں دا اپنا نصیب ہے بسم اللہ پڑھ کے ذاکر کرتا بے تدا
ابتدا بسم اللہ کی بقا کے لیے یہ گھر بھی ہوا تباہ بسم اللہ والے گھرانے کو زندان شام ملا شام نہ ہوئے آشام نہ رولیا عباس دی مرشدزادی مٹی تے بیٹھ کے رومنا لیا کچھ دیاں دے بعدی دامڑا لی گئی زمانے دا دستورے دا چان نظر آوے دیاں پیو دے کولا کے بہویں دی گئے باہمیں پیکے جیدے غریب ہوئن مگر دھیاں دے دل دیا سن دیئے عید پیان دیئے میں جو مگساں میں نو بابا گنا دے سی اوشی باغ دی مقام تے بیٹھ کے رومنا لیو عید دی آئی علی دی دی کوفہ چو یتیم ہو کے ولیے 18 بھیرا موجود ہیں کئی ویلے حسن دے دروازے دیوانج کھڑے دے گل چبائی پا کے آکھیا دے ویر میں نو دسا یتیماں دیاں عیداں کیویں ہوندیاں میرا بابا ہی کوئی نہیں بھرا بھینو ہاں دے نال لا کے آکھنا یا لیا مویا ہویا نو وط وط نہ مار بابا جو ٹر گیا تیری بھراواں دی صف موجود ہے حوصلے نال روتے باویں نارو تیرا اپنا نصیب ہے اج بابے دے ٹر ونجن دے بعد 18 بھرا موجود ہیں کچھ عرصے دے بعد وقتی ہوئی دنی آئے اج پتر مارے گیا ہے بھرا مارے گیا ہے چادر لٹی گئی آئی پتر تے بھراواں دے قاتل نال سفر کریندی رہی آئی علی دی دھی حسن دے دروازے تے آ کھڑے آ سجا دے گل چبائی پا کے آدھی میرا بیمار بچڑا میں نو دسا میرے بھرائی کوئی نہیں میں عید کہیں دے تو منگنی ہے اور رونا لیو میری سین ٹریے وفا دے پروردگار عباس دے بند دروازے دے کنڈی چا ہاتھ پایا ہے میری سین دی آواز آدھی ہے غازیوں میں جدن برا مرا کے وطن تے ولیے جڑے چٹیا داڑھی والے بزرگ تشریف فرما جدن برا مرا کے وطن تے ولیے شیباغ والے 40 گھران دی ایک حویلی آئی انہوں بھی دچان نظر آیا کئی ویلے حسن دے دروازے تے ونجے آ کئی ویلے حسین دے دروازے تے ونجے آ
جڑے ویلے بس نس لگا نا آخر تے عباس تے دروازے دے بند کنڈے چ ہاتھ پا کے آدھی غازی بہن عید منگل آئی ہے. قسمت علی دی تھی تیری اپنی. اگر میں پڑھدا رہا کافی سارا وقت چاہیے. عبرت دے کٹھے دا ذکر ہے. تواڈے تے میرے نانجواں تے علی دی دھی مور چلاوے تواڈا میرا ذریعہ نجات بن ویسی. 1400 سال گزر گئے نہ پڑھن والے تھکن نہ سنن والے تھکن. حوصلہ او بہن دا جیڑی پتراں تے بیراواں دے قاتلاں نال کربلا تو شام تک گئی ہے. بہت بڑی مہربانی. حوصلہ افزائی دا شکریہ. دامن وقت جتنی گنجائش نہیں تو تفصیل نال سناواں. انجو پونج کے صلوات سارے پڑھو بلند آواز نال. مجسمہ شرافت اندلب گلستان خدا اللہ دا خانہ زاد جبریل دا استاد رسول دا داماد تواڈا تے میرا مرشد علی ابن ابی طالب مسجد کوفہ ممبر تے تشریف فرمائے. سب تو پہلے توحید بیان فرمائی نے. توحید دے بعد رسالت دے بعد امامت بیان پہ فرمیندین. یا صحابہ دی محفل چ ایک صحابی اٹھی جائے ہاتھ جوڑ کے آدھا یا علی تواڈے فضائل اتنے جو کئی ویلے ذہن چکر کھا ویندے تو خدا تا نہیں. امیر کائنات دے مخاطب ہوئے تے فرمیندے پہن یاد رکھنا ہے میں علی اللہ دا عبدہ میں علی اللہ دا بندہ. تے سرکار خود پہ فرمیندن وے نیاز خالق میں تیری عبادت تیری جنت دے لالچ تو نہیں کریں دا. میں تیری عبادت جہنم دے خوف تو نہیں کریں دا بلکہ میں عبادت اس آستے کریں دا جو تو عبادت دے لائق ہے. صحابی نے سوال کیتا سرکار بہت کسے سنیں کو بہت بڑے بہادر بہت بڑے جنگجو اپنی بہادری دا حال دیو. امیر کائنات نے جڑا جواب دیتا ہے آکھو تا جناب نو سناواں چاہ. سرکار علی علیہ السلام صحابہ دے مخاطب ہوئے تے فرمیندے پہن میری شجاعت کے معجزوں کو فصیل خیبر سے پوچھ لینا. بہت بڑی مہربانی جی ہو زندہ و سلامت رہو سوائے غم حسین دے دنیا میں کوئی غم نہ دیکھو. امیر کائنات انہاں دے مخاطب ہوئے تے فرمیندے پہن میری شجاعت کے معجزوں کو فصیل خیبر سے پوچھ لینا. میری شرافت شہنشاہ عرب کی دختر سے پوچھ لینا. میں پانیوں پہ بھی حکمراں ہوں کسی سمندر سے پوچھ لینا. میں اولیاء کا بھی اولیاء ہوں کسی کلندر سے پوچھ لینا. توجہ کرنی ہے میری شجاعت کو میں پانیوں پہ بھی حکمراں ہوں کسی سمندر سے پوچھ لینا. میں اولیاء کا بھی اولیاء ہوں کسی کلندر سے پوچھ لینا. سرکار فرمائیں میں پانیوں پہ بھی حکمراں ہوں کسی سمندر سے پوچھ لینا. میں اولیاء کا بھی اولیاء ہوں کسی کلندر سے پوچھ لینا. اور فرما رہے ہیں خلاف کعبہ گواہی دے گا نبی کی چادر سے پوچھ لینا. میری محبت کو جانچنا ہو تو شیر مادر سے پوچھ لینا. بہت بڑی مہربانی. میری محبت کو جانچنا ہو تو شیر مادر سے پوچھ لینا. امیر کائنات دے فضائل اگر انسان سوچن پے ونجے انسان اس شک چ پے ویندے جو بے نیاز خالق نے تمام اختیارات جتنے اپنے اختیارات ہیں وہ علی دے ذمہ لا کے اپنے کول کیڑا اختیار رکھے. انسان سوچ چ پے ویندے مگر ہر بندے دا اپنا اپنا نصیب. علی علی ہے کوئی مننے تاں ہی علی ہے کوئی نہ مننے تاں ہی علی ہے. تسا صلوات پڑھو سارے بلند آواز نال میں جناب نو قصیدہ سنا.
कसीदा अमीर कायनात दी शान दा। एक जंग होई आई जिसका नाम है जंगे सफीन। सारे बोलो केड़ी जंग? जंगे सफीन अमीर कायनात दे मद्दे मुकाबिल जेड़ा आई तुसा बेहतर जान दे। सारे आखूं दे ते लानत। कुना जान दी लोड़ ही कोई नहीं, हर बंदा जानदा है। एक कसीदा है उसे मौजूदा जनाब दी तबीयत है जनाब नू कसीदा सुनावा। एक का सलवात पढ़ो ते सारे बुलंद आवाज नाल पढ़ो। मैं सुनाने लगा हूँ, मैं सुना मैं सुना सुनाने लगा हूँ कसीदा सुनो, मैं 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 सुनाने। हाथ बुलंद कर दे नारा कसीदा सुनो, मैं सुनाने लगा हूँ कसीदा सुनो, मैं सुनाने लगा हूँ। अच्छा कसीदा सुनो उसकी अज़मात में जो कुल ईमान है। बहुत बड़ी मेहरबानी या अली या अली, बहुत बड़ी मेहरबानी। थोड़ी जी देर के बाद हर पासों अली अली दी सदा बुलंद होनी है। मैं आदा पहला कसीदा बिल्कुल सादे जय अंदाज सुनावा, उनके बाद वक्त जिमें जनाब दा मूड होया, क्योंकि मेरे बाद मुल्क दे बहुत बड़े मसाहिब खान, बहुत बड़े सरकार दे फजाइल पढ़न वाले किबला जनाब सैयद रियाज हुसैन रतोवाल साहब तशरीफ फरमान। वो बड़े सोहने जय अंदाज तुहानू फजाइल ही सुनवे सन, मसाहिब भी सुनवे सन, मगर जेड़ा कुछ मैं सुनावना है ठीक है, शेर ते तवज्जो करनी है। जंगे सफीन एक पासे माविया, सारे आखो इंदे ते लानत। दूजे पासे अमीर अल मोमिनीन माविया कायनात दे अमीर दे मुखातिब होया। माविया दी आवाज आंदी है, या अली तेरे ते मेरे च फर्क केड़ा है? तू ही अमीर अल मोमिनीन है, मैं ही अमीर अल मोमिनीन, तू ही बादशाह है, मैं ही बादशाह। तेरी रियाया है, मेरी रियाया है, तेरे कोल ही फौजी ने, मेरे कोल ही फौजी ने, तेरे ही नौकर ने, मेरे ही नौकर ने, तेरे ते मेरे च फर्क केड़ा है? उन वेले कायनात दा अमीर इंदे मुखातिब हो क्या देना, मैं तेनू दसावां मैं अली ते तू माविया च फर्क केड़ा है? ते नाले तय आखे तेरे ही नौकर ने, मेरे ही नौकर ने, मैं तेनू दसना तेरे ते मेरे नौकर कितना फर्क है। सरकार इंदे मुखातिब हो इंतयादे क्या है ना, सरकार अली अलैहिस्सलाम माविया दे मुखातिब हो इंतयादे क्या है ना। मैं हूँ वो जिसके दर की कनीज़े भी सुन बात करती है अल्लाह के कुरान में। बहुत बड़ी मेहरबानी या अली सरकारी ने मुखातिब होए ते आदे क्या नाम है तेनू दसावां मेरे नौकरां दा क्या शान है। सरकार फरमे दे पैन मैं हूँ वो जिसके दर की कनीज़े भी सुन बात करते हैं अल्लाह के कुरान में। मैं हूँ वो जिसके दर की कनीज़े भी सुन बात करते हैं अच्छा अल्लाह के कुरान में है मेरे झाड़ू बरेदार सारे मलक पूरा कुरान यो तेरा मेरी शान में। समझ आंदी पई है? जे समझ आंदी पई होवे तो मुकम्मल शेर ते तवज्जो करनी है। सरकार इंदे मुखातिब हो क्या दे क्या है ना। मैं हूँ वो जिसके दर की कनीज़े भी सुन बात करती है अल्लाह के कुरान में है मेरे झाड़ू बरे
शर्म कर डोबे मर बाप पे गौर कर शर्म कर डोबे मर बाप पे गौर कर तेरा सुफियान मेरा इमरान है। बहुत बड़ी मेहरबानी हौसला अफजाई का शुक्रिया जी हो जिंदा सलामत रहो। अगला तारुफ ही करावा चाह वेखने से मेरे वेखना अगला तारुफ सुनो ये याद है सरकार ठीक है मान लिया तेरे नौकरां दा शान बुलांदे मगर जेड़ा मेरा पुत्र है ना मेरा पुत्र माविया प्यादा जेड़ा मेरा पुत्र है वो बहुत बड़ा बहादुर बहुत बड़ा जंगजू ते बहुत बड़ा पारसा है जेड़े वेले इसे लफ्ज आखे कायनात दे अमीर दे चेहरे दा रंग गुलाब तू सुर्ख होया बल्कि इंज क्यों ना आखां अल्लाह दे जलाल नू जलाल आया। कायनात दा अमीर माविये दे मुखातिब हो क्या देना मैं दसावां तेरे पुत्र ते मेरे पुत्रां च कितना फर्क है गौर नाल सुने सरकार दे मुखातिब हो क्या देना तेरा बेटा जो लानत की तस्वीर है मेरा बेटा ज़माने में शाबीर है। बहुत बड़ी मेहरबानी जी हो जिंदा सलामत रहो। सरकार पे फरमाते ना मैं तेनू दसावां तेरे पुत्र ते मेरे पुत्र कितना फर्क है। फरमाते क्या पैन तेरा बेटा जो लानत की तस्वीर है मेरा बेटा ज़माने में शोबीर है। तेरा बेटा जो लानत की तस्वीर है मेरा बेटा ज़माने में शोबीर है। मेरी है बद का वारिस हसन मेरे ख्वाबों की ताबीर है। मेरी हैबत का वारिस ये अब्बास है और हसन मेरे ख्वाबों की ताबीर है। शिबाग वाले खामना अलीदा खामना अलीदा ते गुण बंदा गैर दे गावे ये गल चंगी नहीं होंदी। बड़ा छोटा जिहा बड़ा सादा जिहा सवाल है तुहाडे ते ये जड़ा मेरा कसीदा है ठीक है सही कसीदे नूं समझना तुसां पढ़ना मैं सुनावा कसीदा सलवात पढ़ो सारे बुलंद आवाज नाल। हैदर नाल प्यार न जैकू हैदर नाल हैदर नाल हैदर नाल प्यार न जैकू भावें वो बंदा अटकदा है भावें जानदा है भावें इस्लामाबाद है भावें पिंडी दा है भावें लाहौर दा है भावें बखर दा है ते भावें सखर दा है जेड़ा ही दुश्मने अली है जेड़ा ही दुश्मने अली है जेड़ा ही दुश्मने अली है मैं उनकी निशानियां दसनियां ना तवज्जो तुसा करनी है गोलना तुसा हैदर नाल प्यार न जैकू हैदर नाल प्यार 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 प्यार न जैकू बहुत बड़ी मेहरबानी तवज्जो करनी है। हैदर नाल प्यार न जैकू हैदर नाल प्यार हैदर नाल प्यार न जैकू हैदर नाल प्यार
बन जरा गाटा हेठ लुकाया कर तेते कुनाज है अपनी तवज्जो करनी है तेते कुनाज है अपनी बंदगी ते ना उच्चा बोल अलाया कर जेंदे पुत्र दी खेड नमाज बने उंदा नाम नमाज च चाया कर याद याद बहुत बड़ी मेहरबानी है हौसला वधाई दे शुक्रिया शेर ते तवज्जो करनी है मैं अली दे दुश्मन दी निशानी दसी ते दसा अली दा जेड़ा दुश्मन है ओदा नुकसान कितना है भावें इस दुनिया ते भावें अग्गे शेर ते तवज्जो करनी है जेड़ा मुनकिर पीर अली दा नाम सुन के सड़ बैंदे शिकवा करके है दर्दा ओ अपना प्यो पुण बैंदे बहुत बड़ी मेहरबानी बस दो जुमले मसाहिब दे सुनो चा अपने वाजिबुल इतराम नु टाइम देवा तारीख पढ़ के देखो जेड़े बंदे लफ्ज़ सुन के रोंदे हो तारीख विच दो हस्तियां ऐसियां दो प्यू ते पुत्र ऐसे प्यू दा नसीब वतन ते 19 पुत्र जनाजा मजदूरां च आया पुत्र दा नसीब वतन ते 18 भेणी बिरा दी शादी च एक ही शरीक न थी सकी समझ गए उसो 14 साल दे कैदी मूसा काजिम दा पुत्र नाम कासिम हिला दे शहर च अबू बसीर दे घर च शादी हो गई अगर तरतीब नाल पढ़ा काफ़ी सारा वक्त चाहिए क्योंकि माह रमज़ान है रोज़ेदार बैठे हो मैं आप ही रोज़े नाल अबू बसीर दे घर च शादी हो गई जितने सैयद बैठे हो जदन अबू बसीर अपनी बीवी दे कोल आया ना ते बीवी नूं आदा मेरा दिल चाहता है जेड़ा साडे घर शहजादा है मैं अपनी धी दा अक़द इन शहजादे नाल कर छोड़ा अबू बसीर दी बीवी ज़मीन तू तड़प के उठिए हाथ जोड़ के आदि उमें तो तू हाकिम है मैं महकूमा तू मर्द है मैं औरत हाँ मेरी जुर्रत तो नहीं मगर असम बिरादरी आले आए इंसाफ नाल दसा धी दा अक़द उंदे नाल पे करेंदा है न जैंदी जात दा पता है ना जैंदे वतन दा पता है अबू बसीर बीवी दे मुंह ते हथ रख के आदा खबरदार वत ना आखें रिश्ता दे न दे तेरी अपनी मर्जी है मगर उजड़े हुए शरीफा दियां जाती नहीं पूछींदियां भला उन्हें दियां भेणी दे पर्दे सलामत होने उजड़े हुए शरीफा दियां जाती नहीं पूछींदियां जेड़े वेले वेड़े च कंड करके टुरदा वदा होवे ना गौर नाल डिठी कर मैनू सागी मूसा काज़िम नजर आंदा है भला उन्हें यार बड़े दर्दाले लोग हो तियां भेणी दे पर्दे सलामत होने शादी दी तारीख तय हो गई दो जुमले सिर्फ सुनो जा शादी दी तारीख तय हो गई गरीब सैयद दी हालत के लिए कली जाते बैठे अखी नहीं कहीं सावन दे बदल पे वसते आसमा दियां सहेलियां दा गुजर होया अबू बसीर दी बेटी है जिसका नाम है आसमा आसमा दियां सहेलियां दा गुजर होया कासिम नूं रोंदा डिठे ने आसमा दे कोल गईयां कदम ते हथ ला के आदियां आसमा उजड़दी पईएं आदि अल्लाह मान करो सगन च बद समणियां ना करो आदियां आसमा जेड़ा तेरा शरई वारिस ते हाकिम पे बनदा है ना कली जात ते रोंदा बैठा अल्लाह जाने रिश्ते तो इनकार आविस आसमा दी आवाज़ आंदी है बत मिन्नत लाओ मैं गरीब दे बाबे नूं सादाओ ये बच्चियां टुरियन आदियां बाबा आसमा आदि है सबब पुछ मेरे वारिस तू जो रोंदा क्यों है अबू बसीर सबब पुछण दे बाद धी दे कोल आए आसमा हाथ जोड़ के आदि बाबा मैं को मेरी सहेलियां ने दसाया है मेरा वारिस रोंदा ही अबू बसीर दी आवाज़ आंदी आसमा बचड़ा शुक्र अदा कर आसमा दी आवाज़ आंदी है बाबा मेरा वारिस रोंदा है तू आदा मैं शुक्र अदा करा अबू बसीर आदा बचड़ा खुश नसीब है आदि है बाबा कई खुश नसीबी है अबू बसीर आदा बचड़ा जे सच पुछदी है ना तेरा वारिस अपने दर्दां नूं नहीं बल्कि तेरे मुर्शद हुसैन दी धी दे लुटे हुए डाज नूं रोंदा बैठा है भला उन्हें दी
رو رو کے ہی کو زیادہ بیٹھا ہے ایک قاسم میدان کربلا چائی جیڑا اجن جیندہ ہائی تے لاش تے گھوڑے بھج گئے بنری ڈاج لٹا کے کڑیاں پا کے شام دو ٹر پئی آئی تے رو رو کے ہی کو جادی آئی بابا اینا مسلمانہ تو پوچھے آ میرا ڈاج کیوں لٹ گئے آدھے بچڑا رو نا او مرشد حسین دی دھی دے لٹیا ڈاج لوندہ بیٹھے آدھی بابا جے گالے نا تو تسا ٹر ونجو میں آپ چپ کرا گے انسان چچیا داڑی والے بزرگ دیکھنا میرے پاس ہے آسمانے گھنڈے چوں ہاتھ باہر کڈن انہیں ہاتھ جوڑے سادی بابا تہاڈی مہربانی آسما جی میں ہاتھ واپس ولائے نا ابو بصیر دی پئی ہتھاں تے نگاہ ہتھاں تے لگی ہوئی آئی مہندی ابو بصیر آتا ہے آسما بچڑا جی بابا آسما بچڑا ساڈیاں مہندیاں تک کربلا چ مک گئیاں بھلا انہیں یار دیاں بھیڑی دے پردے سلامت ہونے آدھے آسما بچڑا ساڈیاں مہندیاں تک کربلا چ مک گئیاں دسا مہندی کائیں لائی آئی آسمان دی آواز آندی ہے بابا میں اپنے حجرے چ ستی ہوئی ہوں بابا ایک نور دی اماری لتھی ہے جیندے چوں ڈو بیبیاں برآمد ہوئی ہیں بابا ایک مستور دا پاسے تے ہاتھ آئی بابا بئی دیاں گسریاں زخمیاں بھلا انہیں دھیاں بھیڑی دے پردے سلامت ہونے آدھی ہے بابا ایک دا پاسے تے ہاتھ آئی بئی دیاں گسریاں زخمیاں مینو آدیاں ہاتھ ودا آسا مہندی لاون آئیاں ابو بصیر آدھے بچڑا پچھا ہو دیا نا کون آسما دیے بابا ایو کو جا دیا نا وقت آیا تا تے کو ضرور دسے سوں جو اسا کون آئے بھلا انہیں بس بہت بڑا مضمون ہے وقت تھوڑا ہے شادی ہو گئی سارے جوان بزرگ ایک گل دا جواب دیو شادیاں ہوندیاں تساں ہی پترا بیراواں دیاں شادیاں کیتیاں اسن جنہاں نہیں کیتیاں پردے دار میری ماما بھینی بھراواں تے پتراں تے وارثاں دے مان سلامت ہونے علی دیاں دھیاں تے نوہاں دی اپنی قسمت شادی ہو گئی قاسم دی شادی دے بعد ہر نماز دے بعد جھولی بنا بویا جھولی ودا کے آکھیا میرے اللہ دیکھنا میرے پاس ہے یار میری محنت ضائع نہ کرو جھولی بنا بویا آسمان والے پاسے منہ کر کے آکھیا میرے اللہ میں غریب ہاں ٹھیک ہے بجلی آ گئی نہیں اچھا بات ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر سنو توجہ کرو رابط نہ توڑو مہربانی ہے تمہاری او سر ٹھیک ہے ہر نماز دے بعد جھولی بنا بویا جھولی ودا کے آسمان والے پاسے منہ کر کے آکھیا میرے اللہ میں غریب ہاں میں مسافر ہاں میں پردیسی ہاں میں اللہ راسی ہاں میرا شہر کوئی نہیں میرے اللہ میں غریب نو پتر نہیں بلکہ دھی عطا کر کیوں پتر جائیداد دے وارث ہوندن دھیاں میت دیاں وارث ہوندیاں اگر پردیس وچ میں غریب دے سر تے موت آئی ونجے کوئی تا ہووے جیڑی سر دے وال کھول کے میری لاش تے بابا بابا کر کے بین کرے بھلا انہیں قاسم دی دعا قبول ہوئی خالق اکبر نے دھی عطا کی تھی دھی دا نام بھین دے نام نال رلا کے فاطمہ رکھیس چٹیا داڑی والے بزرگوں اس سیدزادی دا 4 سال دا سن ہویا پہلے ہی محرم دے چند نظر آوے نا اج محرم دا چند جو نظر آیا ہے سیدزادی دا 4 سال دا سن ہے یکم محرم دا دیئے قاسم دھی نو چاہے چاہ کے ہاں دے نال لائے گھر تو دور صحرا چاہ کے بہ گئے قاسم دھی نو سامنے مٹی تے بائے ٹھڈا سا بھر کے فرمیندن فاطمہ بچڑا جی بابا فاطمہ سر تو چادر لہا 4 سال دی سیدزادی سر تو چادر لہائیے وقت قاسم مٹی دا بک بھر کے دھی دے سر چ خاک روائیے یتیمہ علی شکل بنائی نے وقت فرمیندن فاطمہ بچڑا جی بابا فاطمہ بچڑا ہن کناں دے دور لہا جدن سید آکھے نا دور لہا 4 سال دی سیدزادی نکے نکے ہاتھ جوڑے نمانی شکل بنا کے آدھی ہے بابا میں کو دور لہاون دا ڈا نہیں آندا قاسم دی آواز آدھی ہے بچڑا جے دور لہاون دا ڈا نہیں آندا نا وقت ایک دفعہ شام والے پاسے منہ چا کر اچا وین کر کے آپ حسین دی دھی تیرے لتھے دراں دے بڑے ارمان
بھلا ہونے دھیاں بھیڑی دے پردے سلامت ہونے. ڈا محرم دا چند نظر آیا. قاسم ارادہ کیتا 7 نو سید پانی پینا بند کر دیتا. پہلے قاسم دھی نو چاویا, دھی نال پیار کریا. ڈا محرم دا چند ابھرے. قاسم گھر چ تیاری کیتی ہے سبیل تے ونجا. 4 سال دی سیدزادی بابے دی جھولی چ آ کے بہ گئی ہے. نکے نکے ہاتھ جوڑ کے آدھی بابا او میرا مسافر بابا, او پردیسی بابا, او اللہ راسی بابا, او میرا کہیں نو کچھ نہ آکھن والا بابا. جی فاطمہ بابا میں دھی ہو کے منت کرے نہیں, آج طبیعت اداس سے گھر تو باہر نہ منجو. قاسم آدھے بچڑا وجہ کیا ہے؟ آدھیے بابا جیڑی سکینہ دے نام دے وین کریں دے آوے نا بابا آج 3 رات میں سمدیاں عالم خواب وچ دے دی کیا معصومہ دے کنا چو تازہ خون جاری ہے. میرا مونڈا ہلا کے آدھیے فاطمہ جاگ تیری یتیمی دی رت نیڑے آوان والی ہے. پردیس دا موقع وین کرن دا ڈا سکھ گن. بابا طبیعت اداس سے گھر تو باہر نہ منجو. قاسم آدھے بچڑا میں بیساں تے والا ساں. بس دین دلاسا دے کے سید سبیل تے آئے. مقام ہزار مل گئی. جگر دے ٹکڑے کپیج کپیج کے باہر پیان دن. اپنے دروازے تے آیا دک الباب کی تس. 4 سال دی سیدزادی نے دروازہ کھولا ہے. فاطمہ سر جھکا کے کھڑ گئی ہے. ایو سچیندی کھڑی آئی جو بابا میں کو ہونے چاہ کے بسم اللہ بابا ہونے چاہ کے میں کو ہاں نہ لیسی. مگر غریب سید نو زہر ملی ہوئی آئی, جھک نہیں سکا. تھوڑی جی دیر تک تا فاطمہ کھڑی رہی ہے. لازے دے بعد قاسم نو خون دی الٹی آئیے. خون دے گرم گرم قطرے فاطمہ دے سارتے آئیں. ایویں فاطمہ سین نے خون ڈٹھے. وقت بابے رو ڈٹھس بابے دی داڑھی خون نال رنگین آئی. بابا بابا کر کے پیو دے گل چ بائیں پائیس. اچا وین کر کے آدھیے وے میرا پردیسی بابا ڈسا کون مریں دے رہے نہیں. وے بابا میں کو آج تدرسے آں میرے چاچے کتھر آندن, میری پھپھیاں کتھر آندین. بابا کوئی تو ہوئے جیڑا تیرے خون دا بدلہ گنے. قاسم دی آواز آندی ہے فاطمہ بچڑا میں کو زہر مل گئی ہے, میں بچدا نہیں, جلدی کر میں کو بستر بنا دے. جتنے شریف اس پاک مجلس سے چاہے بیٹھے ہو شریف ہی مجلس سے چاہتے ہیں. مشاہدے دی بات ہے مجلس ختم ہو ونجے وسدے گھراں دے تالے وانج گھلے سو. اگر کہیں دے گھر 4 سال دی بچی ہوے نا مجلس تو واپس ویسو. کہیں دے گھر 4 سال دی بچی ہوے اپنی بچی نو آکھنا میرا بچڑا میں حسین مظلوم دی مجلس تے گیا بچڑا میں تھک گیا میں کو بستر بنا دے. اگر تواڈی 4 سال دی بچی بستر بنا کے نا وقت قاسم دی دھی دی غربت تے بے شک نہ روے. تے اگر 4 سال دی بچی بستر نہ بنا سکے وقت ایک دفعہ وین کر کے ضرور آکے قاسم دی دھی تیری یتیمی دے وڈے ارمان. 4 سال دی سیدزادی ہے بستر بناون دا ارادہ کریں دیے. سجوں بنے دیے کھبیوں لپٹیج ویندے, کھبیوں بنے دیے سجوں لپٹیج ویندے. نکے نکے ہاتھ جوڑ کے آدیے بابا میں کو بستر بناون دا ڈا نہیں آندا. قاسم آدھے بچڑا میں اوکھے تے باویں سوکھے بستر تے سمدا تو ونج ماں نو اطلاع کرا. 4 سال دی سیدزادی ٹری ہے, ایک قدم چیندی ہے, ایک دفعہ اگوں تے دے دیے وقت کئی دفعہ پچھوں تے وال کے بابے تو دے دیے. تے وقت نکے نکے ہاتھ جوڑ کے آدیے بابا ابالا نہ ہوئے میں کو آمن ضرور دے میں. قاسم دی آواز آدھی ہے بچڑا ونج. 4 سال دی سیدزادی ماں دے کول آئیے. نکے نکے ہاتھ جوڑ کے آدھی اماں جلدی آ میرا بابا سدیں دئی. آسمان دی آواز آندی ہے فاطمہ وال ونج ساڈا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے. 4 سال دی سیدزادی ولی ہے. نکے نکے ہاتھ بابے دے قدماں تے لا کے آدھی ہے بابا وہ نہیں آندی ساڈے خون دی ہوے آ تے ضرور لگی آوے آ. قاسم آدھے بچڑا ہن میرے سامنے مٹی تے بہ. 4 سال دی سیدزادی مٹی تے بیٹھی ہے. قاسم نے مٹی دا بک بھر کے سارج خاک کروائی ہے, یتیم والی حالت بنائی ہے. فرمیندن فاطمہ ہن مانج تے کو دسن دی لوڑ نہ پوسی. 4 سال دی سیدزادی ٹری ہے. ماں دے کول آ کے کھڑ گئی ہے. آسمان دی نگاہ پئی ہے. آسمان جویں دھی دے سار چ خاک روی ہوئی ڈٹھی ہے, زمین تو تڑپ کے اٹھی ہے. آسمان دی آواز آندی ہے فاطمہ بچڑا دسا یتیم والی شکل کہیں بنائی ہے. فاطمہ دی آواز آندی امایا نیا تیری اپنی مرضی ہے مگر میرے بابے نو زار مل گئی ہے. رومڑا لیو زار دا نام آئے میری سینڈ آسمان نے چادر نہیں سنبھلی ماتم کریں دی ہوئی وارث دے کول آئی ہے. قاسم دی آواز آندی آسمان میں پہلے دھی نو بھیجا ہی پہلے لگیاں وے آ
آسمان دی آواز آندی آقا پہلے ضرور لگیاں وا مگر ساڈا ایک بہوں بڑا نقصان ہو گیا ہے قاسم دی آواز آندی ہے آسمان میری موت تو بعد کے کیڑا نقصان ہویا ہے آسمان دی آواز آندی آقا ساڈا امام آئی جیڑا مدینے دا بستا آئی جیندا نام موسیٰ کاظم آئی آقا جتری جی دیوارے ساڈے امام نو زہر میں لگئی ہے اوندا جنازہ مزدور بغداد دی پل تے چا کے گھن گئے ہن قاسم دی آواز